ହଁ ଦାଦା। ଆଲୋକ ଜେମ୍ସ ଭାଇ କହ। ହଁ ଦାଦା ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ ଯାହା ଆରୁ ତାର ମା ବି ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ନେ ବନେଇଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ହଁ ତ ମୁଇଁ ସେଟା ଦେଖିଲି ଆଉ ତାପରେ କାଣା ବାଗେ ଟିକେ ପଚାରସି ବେଲେ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କାଣା ଜାଣିଥିବେ କେଁ ବୋଲି ମୁଇଁ କାହାକେ ବେଲେ ତୁମକେ ଟିକେ ପଚରାବାର ଲାଗି ଏଟା ଫୋନ କଲି ଦାଦା ଯେ କାଣା ରିଏଲ କି କାଣା ବୋଲି ମୁଁ ସେଟା ଜାଣବାର ଲାଗି ଖାଲି। ଦେଖ ଦେଖ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ଲେମର ଦୁନିଆରୁ ବାହାରର ଲୋକ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହଁ ହେଟା ତ ଦାଦା ଆମର ଆମେ ରକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରବାର ଲୋକ। ହଁ ଇନେ ଆମେ ज्यादा କନେକ୍ଟେଡ नहीं ना ସିଏ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନର ଲୋକ ବି ନାଇଁ ସେ ଦାଦା ଆମେ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ସମାଜରେ ଯାହାକି ଯଦି ରକ୍ତଦାନ ହଉ ଜାଣା ହଉ ଆମେ ସେ ଲାଇନର ଲୋକ। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ହେଲା ହଁ ଦାଦା ହଁ ଝିଅର କିଏ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ମୁଇଁ ହାରାହାରି 20 ଦିନ ତଳେ ଯେନ୍ ଦିନ ବରଗଡ଼ରେ ଏଡମିଟ ହେଲା ହଁ ଦାଦା ହଁ ବେଲେ ମୁଇଁ ପଢିଥିଲି ସେ ବିଷୟଟା ହେଲା ହଁ ତ ମୁଇଁ କାଲି ଜାଣିଲି ଜାଣିଲ କି ନାଇଁ କାଣା ଦାଦା କାଲି ରାତି ମୁଇଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଫେସବୁକରେ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଆରେ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋର କଥା ଟିକେ ପହଲା ଶୁଣ ହେଲା ହଁ ଦାଦା ହଁ ସେତିକି ବେଲେ ସମୂହଟି କିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲା ମୁଇଁ ନା ମନେ ନାଇଁ ନା କେବଳ ଏତିକି ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଝିଅ ତାର ବାପାର ହତ୍ୟାର ବି ସେ ଲଢେଇ ଲଢୁଛେ ତେଣୁ କରି କିଛି ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ତଳ ଲଢିছে ସେଟା ମାନେ ମୁଇଁ ଭିଡିଓ ମାନେ ଦେଖିଛି ଶୁଣ 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 ଭାଇ ମୋର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ତାପରେ ତମକେ କହ ବୋଲେ କହିବ ହେଲା ହଁ ଦାଦା ଏବେ ସେତିକି ବେଲେ କୁହା ହେଲା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ତା ଯେ ତାର ଲଢେଇ ଲଢୁଛେ ତେଣୁ କରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ତାକେ ମାରବାର ପ୍ରୟାସ କରାହେଇଛି ହେଲା ହଁ ଦାଦା ହଁ ତାକେ ମୁଇଁ ତ नहीं ଜାନି ଆଜିକା ଫେର ଜାନି ହେଟା ତାକେ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦିଆ ହେଇଛି ତେଣୁ କରି ତାର ବଡି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି ବୋଲି ସେତିକି ବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆର ଫେସବୁକ ରେ କିଏ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେଟା ମୁଇଁ ଦେଖିଥିଲି ରାଇଟ ତାପରେ କାଣା ହେଇছে ସେତିକି ଦିନରୁ ଆଜି ଦିନ ତକ ମୁଇଁ କିଛି नहीं ଜାନେ ସେ ବିଷୟରେ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା କିଏ ବି ଫେସବୁକ ରେ କିଛି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯାହାର ଯେନ୍ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଇଂ ଅଛେ ଯେ ଯାକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛେ ଏଇଟା କରୁଛେ ଯେହେତୁ ସମାଜର ଘଟଣା ଉପରେ ଆମର ବି ନଜର ରହିଛି ତେଣୁକରି ମୁଇଁ ବି ଦେଖିଥିଲି ସେଟା ହେଲା ବଟ୍ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗଲା ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ପିଲାମାନେ କିଛି ଷ୍ଟାଟସ ରଖିଥିଲେ ରିପ୍ ରୁକସାନା ବାନୋ ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗଲା ଆମ ଟିମ ର ଏଲଡି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛେ ମୁକେଶ ସେ ବି ରଖିଥିଲା ଆମର ଏଲଡିଏ ଗ୍ରୁପ ରେ ବି ଆସିଲା ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗଲା ତାପରେ ମୁଇଁ ମନେ ମନେ ଭାବଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏତକି ଯେନ୍ ରିପ୍ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେତକି ବେଲେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇଥିତେ ଯେନ୍ ଝିଅଟା ଏକଲା ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ହଉଥିଲା ମେ ବି ସିନ୍ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା ହେଲା ओके दादा तुम्हें राइट पॉइंट कहल बहुत खुश लागला मे भी सीन अलगा ହେଇଥିଲା ଏବେ ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକ के ସ୍ୱର ପକାବାର ଅପେକ୍ଷା ସେ ଲୋକ के ବଞ୍ଚାବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ହେବାର କଥା କି नहीं ओके दादा नहीं नहीं हेटा मानविकता दृष्टिରୁ ଗୋଟେ ଠିକ କଥାଟେ कहल दादा बट ଏବେ ମୁଇଁ ଏବେ ଆର ଗୋଟେ କଥା ଇନା ଏड କରୁଛେ ଯେ ସେତିକି ବେଲେ कंटेंट अलगा थिला ହେଲା ସେତିକି ବେଲେ କେନେ ବି ମୁଇଁ ତ नहीं देखी कि मुई नहीं सुने मे भी मोर नजर रे नहीं आइथिबा कि मुई मते के नहीं कहिथिबे बट सेतिकी बेले केही भी रुकु सुना ना नहीं कही ହେଲା ଯେ ତାର ପଛେ ରୁକୁସୁନାର ହାତ ଅଛି କି ରୁକୁସୁନା ଇଏ ଝିଅ କେ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛେ ବୋଲି କରି ହେଲା ଟିକେ ଶୁଣ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଲେ ସେତିକି ବେଲେ କେହି ବି ରୁକୁସୁନା ନା ନେଇ ନା ଝିଅ ନେଲା ନା ମା ନେଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ नहीं କହି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଝିଅ ମରିଗଲା ପରେ ରୁକୁସୁନା ନା ସେନେ ଘିଚବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉଟସାଇଡର ହିସାବରେ କଥା ହଉ ହେଲା ଆମ ସମାଜ ହିସାବରେ नहीं ଆଉଟସାଇଡର ହିସାବରେ କଥା ହଉ ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାଁ ନାଇଁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଯଦି କଥାରେ ରୁକୁସୁନାର ଯଦି କିଛି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବେଲେ ତମେ ଜିତ୍ ଥାଉ ଥାଉ ସେତିକି ବେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିବ ଯେ ଏଥିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମାନେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରିଛନ ବୋଲିକରି ଟୁକେଲ ର ବି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା ଟୁକେଲ ବି କହିଥିଲା ଯେ ହଁ ଏଥିରେ କାର ହାତ ଅଛି କାଣା ଅଛି ବୋଲି ତାର ବି ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଯଦି ମରିଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ବି ସେ କରିପାରିଥିଲା ବୁଝି ହଉଛି ବଟ୍ ଗୋଟେ ତାର ମା କେ ଠିଆ କରି ଦେଇକରି ଏବେ ରୁକୁସୁନା ନା ମଝିରେ ଘିଚବାଟା ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କେଁ ନାଇଁ ସେଟା ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଲଜିକାଲ ପର୍ସନ କହ 20 ଦିନ ତକ ଝିଅ ବେଡ ରେ ପଡିକରି ରହିଲା ଝିଅ 20 ଦିନ ତକ ପଡିକରି ରହିଲା 20 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ତ ରୁକୁସୁନା ନାଁ ରେ ପଦେ କହିଥିତା କି କାଣା ହେଇଥିତା पुलिस कंप्लेन ଗୋଟେ କରିଥିତ ତମେ ରୁକୁସୁନା ନାଁ ରେ ହେଲା କି ରୁକୁସୁନା ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲା ରୁକୁସୁନା ଏଟାକେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରିଛେ ବୋଲି ସେତିକି ବେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମା କେ ସାମ୍ନା କେ ଆଣି ଦେଇକରି ଗୋଟେ କଥା କହିବାଟା କେନେ ନା କେନେ ଗୋଟେ ବଡ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଡକେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି আর তাগর মাটা তাগর মটো নাই কহবা এটা তাগর মাটা কেনে না কেনে
ତାଙ୍କର ମନୁ ନେଇ କହିବାର ଏ ତାଙ୍କର ମା ଏ କଥା କହିବାର ପଛେ କିଛି ଲୋକର ହାତ ଅଛି ଜଣା ପଡୁଛି ଯେନ୍ଟା ଟିକେ ଭିଜିବୁଲ ହଉଛି କାଁ ଯେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ବେଲେ ସେଟା ବୁଝି ହଉଛି ଯେ ହଁ ଏଇନା ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି କାଣା ଅଛି ଯେ ଫଲ୍ଟ କରବା ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା ଦେଖ ସବୁ ଏବେ ଦେଖ ସବୁ ଏବେ ସବୁ କହୁଛନ୍ ବୋଲବାରଟା ଟାଇମିଂ ଦେଖ ସବୁ କହୁଛନ୍ ବେଲେ ବେଲେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ବେଲେ ଗୋଟେ କଥା ରାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ କେ ଗୋଟେ ତ କଥା ତ ମୋଟିଭେଟେड ବି ହେସି ଗୋଟେ କଥା ଆଗ ଏନ୍ତା ବ୍ୟାପି ଯାଏସି ଆଜି ଜମାନା ହଉଛେ सोशल मीडिया जमाना 5 मिनट नहीं लगे गोटे मिथ्या प्रचार हेबाटा हेड स्पीच में केनता भागुचे हेड फीलिंग्स केनता डिस्प्ले कराउछा समय नहीं लगे सोशल मीडिया रे चाहे वाला मते भी के ब्लेम करबा तुमके भी ब्लेम करबा एटा समय नहीं लगे कथा सडन रुकुसुना ना रे बाहर कर दे गुरी सारा के स्प्रेड करबा पई गोटे टीम उटे भी तो लागी पारबे जेहेतु रुकुसुना उटे राइजिंग स्टार ऑलरेडी स्टार है यार एबे तांकर भल बिजनेस चली छे बोले अन्य किसी लोग के सेतिरे नुकसान होचे रुकुसुना आके बोलले बेले हां हाटा भी सत कथा है बुझी पारु छ कि देखो इरा मैं व्यक्तिगत रुकुसुना मोर पारिवारिक मोर निजर संपर्क काका लागबे हला बट मुई गुटे बाहरे रही कोई कथा में से आखिरे में देखु चाहे गुटे आंदोलनकारी गुटे लॉ माने गुटे एडवोकेट लॉयर हिसाब में इटा के देखु छ बुझलो मुई इटा कोनसी व्यक्ति विशेष के पारिवारिक संपर्क रे मुई सने सुरक्षा ने देबा मुई जेनटा जेन्युइन जेनटा रीजनिंग कथा से कथा तो मैं कहू हला तेणु करी भाई देखो एई सब जिनिस गुड़ाक प्रकृत रे काना हिते पुंखानुपुंखानु अनुध्यान हो और अनुसंधान हो आमे भी सेटा चाहू बट मुई तो से समाज रो से लोक मानकर विरोध रे अछे जेन लोक माने मरी गला परे रिफ्लेक्शन अरे तमे जदि एबे देखो मोर कोनसी कांटेक्ट रे थाई नै रुकसानो बानु जेनटा हला एबे मोर कांटेक्ट रे थिले बेले मैं जाई करी पहुंची मी कि काना हेमे हला मुई के जो काना है मैं किछि जानबार नै टू बी ऑनेस्ट ठीक है तेरा देखला एंता लागि थे टेन प्रोग्राम में प्रोग्राम इन द सेंस केते लेकिन वीडियो गुडा रे देखि भी थी मे रील रुला रे मोर बट मोर मन नै ना हला तेणु करी आमे जेतेले गुटे व्यक्ति के जानसु हमर जदी कार फैन हेसु आमे सोशल मीडिया रे भी पदे आमे लेखसु आमे जानि थिसु बेले हला बेले चिकित्सा हेला बेले लोक टिके अप्रोच करबार कथा जे एंता एंता होछि एटा राज्य सहयोग करा देउ आर जेन लोक माने संपृक्त अछन सेमन के भीतर करा देउ सेमन के आईन अनुसार कंडक्ट करा देउ बेले मूवमेंट गुटे सेफ्टी बेले चाली थिले बेले जीवन थिला विषय प्रकृत घटना सामना के आसी परिथिता एबे झियो बची थिला 20-25 दिन बेड रे रहला सेतकी बेले केबे रुकुसुना ना नै आसला आर झियो मरी गला परे तुरंत जदि तार मां आसी कर सामना रे रुकुसुना इतर पछे हाथ होसे बलि दबाटा तो गुटे षडयंत्र के ही दिशा निर्देश करूछे तार पछे आर कोनोसी कारण नै दिसवा रुकुसुनार प्रकृत इन्वॉल्वमेंट जदि रही थिता मुई एटा डिफेंस नै करबार रुकुसुना के बट मुई जेन घटना अछि से घटना के मुई पुंखानुपुंखा गोटे पोस्टमार्टम करूछे जे रुकुसुना जेतले बेले रुकुसुना ना रे एलिगेशन आइथिता बेले सेतकी बेले रुकुसुना भी निजे से झियो के पछरे पारथिते कि तार परिवार वर्ग की रुकुसुना एडवोकेट भी जाई कर पछरे पारथिता कि पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर पारथिता बट गुटे झियो मरी गला परे रुकुसुना ना अनबाटा तो गुटे केने गुटे इने व्यावसायिक हिंसा माने अहंकार मनोभाव आर गुटे षडयंत्र करी करी रुकुसुनार लोकप्रियता के नष्ट करबार संगे संगे रुकुसुना के गुटे विवाद रे छनबार गुटे एटा षडयंत्र यार किछि नै सेटा हां दादा बुझी पारु छ कि नै तुमके फोन करली के दादा भल जाई छन के काना देखो ऑनेस्टली भाई तमे जेते दूरे अछ मैं हेते दूरे अछ मैं किछि नै जाने हला मैं फेसबुक रे इथि पई पदे लेखली केवल जे बहुत लोग के देखली जे रिप बोली कर लेखले बट मते दुख लागला जे मे भी जेति लोग रिप लेखु छन सेति बेले समस्त जदी बरगड़ के विकास के पहुंची करी ताके साहाଯ୍ୟର हाथ बढ़ई थी ताके सहयोग करथि में भी जीवन बची थीता तापर सेति बेले जदी मूवमेंट बनै थी मूवमेंट जदी मोमेंटम क्या करी थी जे इटा के मारबा के हत्या करबा जन षडयंत्र करूछन से दोषी मन के दंड दिया जाऊ अभियुक्त मन के बोली बेले सेति बेले सत्य सत्य सामना के आसी पारथि से समय कथा जेतेले जियो बचितला बेले एबे झियो मरी गला परे गुटे अननोन फेस गुट के एबे काहर ना भी सेना धरि दिया जीवला सेटा तो केने ना केने भल जिनिस नै है ना संदेह गुटे सृष्टि करू छै कि नै कहल हां सटा तो राइट कथा जीवा आउ एटा हला तेन करी एटा हमर दुई भाई करर कथा हला आ मोर कथा के तमे लोक मन के भी जणो जे मैं दादा साहेब कथा ली दादा को तांकर ए ऊपरे तांकर मंतव्य एटा थिला एटा भल जिनिस नै से आरो गुटे लोक के अपप्रचार करबाटा बदनाम करबाटा विवाद रे आने करी ताके तार परिचय के तार लोकप्रियता के तार बिजनेस के नष्ट करबाटा एटा भल जिनिस